Merong BBS ngayon sa church namin. At start daw nun ay parang 7:30 or 8. 8:20 na. Nandito pa rin si Papa, napakabagal kumain. Tara na. Tapos na po yung parade. Ikaw papanta pa lang. Oh. Babalik na sila ng church. Kanina pa nag-start. Wow. Pagod. Bye, Pao. Tuwa naman ang daming bata. Bida-bida na naman to si Paulina. Wow. Wait lang naman. Ina na. Merienda time sila ngayon. Break. Ay, si Papa ng tinapay. At saka sopa. Nasa unahan na naman si Papa. Tapos na. Ayan na. May palumabas si Papa. Halika na, nak! Let's go! Let's go! Day 2. Bye-bye, Mommy. Okay. Mommy, hurry up. Let's go. Because we're gonna be late. Ang bagal mong kumain. Dala naman, ako. Naku, ay personal kaya ta dyan. Sige po. Late na ako. Binis-binis lang. Wow, may ID na si Pau Pau. Go inside, go inside. Bye-bye. We need to learn for everything. Tapos na. Let's go na. Opo. Bye. Yeah, Wow. Uwian na nga. salamat po sa chichirya. Ay, oroy. Nagpalibre si Pau Pau. Tita Gigi. Nagpalibre si Pau Pau kay Tita Gigi. Day 3, guys. Let's go. Oh my God. Ay, aray. Mabilis din. Wow. Alis. 1, 2, 3, 4. Ayan na. Let's go na. Yay, tapos na. Ibig sabihin, ano na ako, matanda na ako. Kasama na ako sa mga nanay. Happy Helper Award, Friendly Neighbor Award, Batang Magalang Award, Love the Team Award. Wow. May medal ka ulit. May medal daw siya ulit. Mama Frankie, Lolo, Dada, tsaka si Daddy sa amin. Super proud. Nasaan ang mga adventure quester? Backpackers! World Explorer! Wow.
graduation. Bye! Uwian na. Uwi na.